अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? जी माशाल्लाह माशाल्लाह। 6 चैप्टर कवर किए आपने, उसकी एक्सरसाइज करी, उसका काम सेंड किया, बहुत अच्छा काम किया है माशाल्लाह आपने। और आप लोग बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि आपको तमाम चीज़ें समझ में आ जाएं जो कि वीडियो लेसन्स के ज़रिए देख रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो अगेन एंड अगेन रिवाइंड करके अपनी वीडियो देखिए और किसी को साथ बिठा के देखिए ताकि वो आपको सही से समझ आ सके कि हम इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 का स्टार्ट ले रहे हैं जो कि न्यू वर्ड्स और जी, और इस तरह समरी करते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में आप देखेंगे कि अल्लाह ताला का जो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हैं वो एक किस्सा सुना रहे हैं। एक किस्सा इंतहाई मज़े का किस्सा है ये, और इससे बहुत अच्छा सबक मिलता है। हम जो लोगों को राह चलते हुए कभी किसी को गुनाहगार कह देते हैं, कभी किसी को कहते हैं बहुत ही अल्लाह वाले हैं, कभी दीन वाले हैं, हम लोग लेबल लगा लेते हैं। जी, हम कोई नमाज़ पढ़ते हुए जाते देखते हैं, उसको 2 से 4 दफ़ा देखते हैं तो हम कहते हैं जी ये तो बड़ा नमाजी, बड़ा ही नेक बंदा है, ठीक है ना। और अगर कोई ऐसा शख्स हो या कोई ऐसी ख़ातून हो जो कि अपने ऐसे कामों में मुलव्वस हों जिसको हम सही नहीं समझते तो हम उस पर फ़ौरन एकदम लेबल कर देते हैं ये तो इंतहाई बुरे लोग हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के लोगों के लिए ये एक किस्सा बहुत कारआमद है कि आप लोग किसी पर कभी भी नुक्ताचीनी ना करें, किसी को पर ये लेबल ना लगाएं कि ये नेक है और या ये फिर बद इंसान है, ठीक है ना। तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम बच्चों को ये कह रहे हैं कि हमें नेकी के रास्ते पे चलना चाहिए, जैसा कि कुरान ने हमें कहा है। कुरान ने कहा है कि आप अल्लाह जानता है कि कौन सा शख्स क्या कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास 2 फरिश्ते एट अ टाइम मौजूद हैं जो कि एक नेकी का फरिश्ता है और एक बदी का फरिश्ता है। हम जितने भी नेक काम कर रहे हैं वो हमारे राइट हैंड में, यानी राइट हैंड के जो फरिश्ता है वो नोट कर रहा है, और जितने भी बुरे काम बदी के काम कर रहे हैं वो हमारे लेफ़्ट हैंडेड जो फरिश्ता मामूर है वो उस कामों को नोट कर रहा है। तो ख़िज़र अलैहिस्सलाम एक मिसाल दे रहे हैं एक औरत की, ठीक है। आइए वो किस्सा देखते हैं कि क्या हुआ ये कि ख़िज़र अलैहिस्सलाम बच्चों को कह रहे हैं, ये किस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत किसी जगह पर रहती थी। वो औरत क्या थी? वो औरत इंतहाई बुरी औरत थी लोगों के नज़रिए में। वो चोरी करती थी, बुरे काम करती थी, बेकार कामों में वक्त ज़ाया करती थी और तमाम वो ऐसे काम करती थी जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना कर फरमाया। तो वो औरत किसी के उसमें नहीं आती थी, किसी की बातों में भी नहीं आती थी। कोई मना करता था तो जब वो मना भी नहीं होती थी। तो ऐसा हुआ कि अल्लाह की नाफरमानी करती, माल चोरी करती लोगों का, लोगों से झूठ बोलती। तो एक बार गांव के लोगों को आ गया तैश, जी गुस्से में आ गए वो, और उन्होंने कहा अब तो इस औरत को पकड़ते हैं और इसको ऐसे करते हैं कि उसको कत्ल कर देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जाकर उसके घर पर छापा मारा उसको पकड़ने के लिए। तो उस औरत को उससे पहले पता चल गया, वो डर के मारे कहीं भाग गई। जी, उसने कहा कि मैं तो बुरी औरत हूँ और मुझे ये लोग अब पकड़ने आ गए हैं। तो वो भाग गई। भागते भागते ऐसा क्या हुआ, वो एक कुएं की तरफ चली गई। कुएं के पास पहुंची, डर के मारे वो गिर गई और कहने लगी दिल में रब मैं तो बहुत गुनाहगार औरत हूँ और मुझे अब ये लोग मार देंगे क्योंकि मैंने बहुत से दुख दिए हैं और मैं तो फिर कभी भी बख्शी नहीं जाऊँगी और कभी भी जन्नत में नहीं जा सकूँगी, ठीक है। औरत ने अपने दिल में सोचा और अपने रब के सामने ये मुअम्मा पेश किया कि मैं तो बस अब फंस गई। इतने में क्या देखती हैं कि वो खातून कि एक कुत्ता आया, ठीक है। एक कुत्ता आया जो कि बहुत प्यासा था, जी बहुत प्यासा था। उसे पता था ये कुआं है और यहाँ से पानी निकल सकता है।
لیکن کتا تو خود سے پانی نہیں نکال سکتا، اور وہ پانی پینے کے لیے انتہائی پیاسا زبان باہر نکالے کھڑا تھا۔ عورت سمجھ گئی یہ تو بہت پیاسا ہو رہا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نکالنے کو۔ عورت نے سوچا میں اب کیا کروں، تو اس نے کیا کیا، اپنا شوز لے کر اس کو کسی کپڑے سے باندھا، کپڑے کی کترن نکالی، اس کے ذریعے رسی بنائی اور شوز کو کنویں میں ڈالا اور پانی اس کے ذریعے کھینچا۔ جتنا شوز میں پانی آیا اس نے وہ کھینچا، اور اس کے بعد وہ پانی اس نے کتے کے سامنے رکھا، کتے نے پانی پیا۔ جی بچوں، اس ترکیب سے اس نے کتے کو پانی پلایا، اور پانی پی کے کتا تو خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا، اور عورت کا احسان مند بھی ہوا، عورت کو مشکور نظروں سے بھی دیکھا اس نے۔ ٹھیک ہے، ابھی عورت نے یہ نیکی کی تھی تو عورت تھک گئی، عورت تھک ہار کر وہ وہیں گری، اور ایک طرح سے وہ سو گئی، بلکہ اللہ کو پیاری ہو گئی، یعنی اس کی جان نکل گئی۔ اب کیا ہوا، وہ لوگ جو اسے ڈھونڈ رہے تھے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھاگتے بھاگتے وہ کنویں کی طرف آ گئے۔ جی کنویں کی طرف آ گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ یہاں پر عورت جس کو ڈھونڈ رہے تھے وہ تو یہاں گری ہوئی ہے، اور یہاں پر وہ لیٹی ہوئی ہے، تو لوگوں نے اسے سمجھا کہ وہ نیند آ گئی ہے، وہ سو گئی ہے۔ لوگوں نے اس کو ہلایا، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا اس کی تو روح پرواز کر گئی اور وہ مر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پر اسی حالت میں جب اس نے ایک نیکی کی تو اسی نیکی کے بدلے کیا کیا، بخش دیا۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی وہ بھلے کیسے بھی گناہ کرتی رہی، لیکن جب اس نے آخری میں ایک کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس نیکی کے بدلے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو وہ نیکی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہوئی، اتنی قبول ہوئی کہ وہ جنت میں پہنچ گئی۔ تو بچوں، ہم نے اس قصے سے، اس کہانی سے، اس سبق سے کیا سیکھا کہ ہم کبھی بھی کسی کو غلط نہ سمجھیں، اور کبھی بھی نیکی کرنے سے، چاہے وہ پانی پلانا ہی ہو، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کبھی بھی ایک راستے کا پتھر بھی ہٹایا ہو، کبھی ایک بلی کو کوئی کھانا خوراک دی ہو، یا کسی زخمی پرندے یا کسی بلی کے بچے کو کوئی ٹریٹمنٹ دی ہو، یا کوئی اس کو کور کیا ہو یا اس کی مدد کی ہو، تو یہ بھی آپ کی نیکی ایسی نیکی بن سکتی ہے اللہ کی نظر میں جو کہ جنت میں آپ کو لے جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام بچوں کو یہ ایک کہانی سنا رہے ہیں، ایک قصہ جو کہ سچا قصہ ہے، اور قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو لیسن کو اگین دیکھنا ہے، اس قصے کو بار بار سننا ہے، اور آپ نے سمجھنا ہے کہ ہم آپ کو کیا سمجھانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے ٹیچر کو وائس میسیج میں اس کی سمری اور اس کی کہانی کی جو آپ نے باتیں سیکھیں اور آپ آئندہ کیا کرنے والے ہیں، آپ اس کا پیغام بھیجیں گے۔ ٹھیک ہے، ملیں گے اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔